di bata kami. Endam toto kami Bapa kami sini surga bas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Minggu enda kuputuskan jeda kita piga-piga minggu belajar ibas Injil Markus. Gelah nabansi kita masuk megikata di bata karena duit. Piga-piga waktu si lewat endang gom kugumulkan tapi sangsi aku ekin ate Tuhan ku pese. Tapi kadang-kadang si memaksa aku lah bacilang ku peseh enda. Maka piga-piga minggu enda kita ngoge kata di bata karena duit. Si pemena mari si buka Roma pasal 10 sada ayat 36. Roma 10 sada ayat 36. Mari sioge ras-ras Roma 10 sada ayat 36. Sada dua ya. Sebab krina sina salit dibatan jadi kenca. Janah krina elit erdandanken ia dengan mangunana. Terpujilah dibata sekerasa lalak. Amin. Ijenda lit telu katakan Rasul Paulus. Krinana sinasalit dibatan jadi kenca. Enda masih pemena. Paduakan krina silit de erdandanken ia. Kai bedana ras si pemena dibatan jadi kenca sinasalit. Kenca jadi kena. Labanci sirang ras ia nari. Maka melalui dia sialoken bas di bata nari. Janah ras ia si pake si kelola kai si berekena. Janah guna ia tujunna krinana enda gelah terpuji di bata. Wari minggu enda si benai relajar kata di bata karena duit. Menurut prinsip-prinsip pustaka, si pemena si aloken bas di bata nari sin jadikan krina sinasalit. Mazmur 24 ayat sada, Mazmur Daud, Tuhan kap, si mada doni ras krina isina. Tuhan kap si mada pertibi ras singgeluh ije. Sada ayat enda ngatakan ca, krinana silit bas doni enda. Bagepe singgeluh Tuhan simada. Mungkin anak-anak tala tahna kai simada pemilik si empuna. Engkai maka Tuhan empuna krinana silit bas doni enda. Barang si mate batu kersik emas bagepe sinuan-sinuan rubia-rubia manusia singgeluh. Engkai maka Tuhan empuna, Tuhan pemilik. Ban ia sin jadi kensa. Adi bage, krina kebayakan doni enda, krinana hak Tuhan. Jana sebagian ibagi kenaman umat manusia, termasuk man pilih kena kalak si selamat kena. Alu anugerahna lias Athena ibagi-bagi kena. Janah wari enda ngarap aku sempat uga cara Tuhan bagi kensa. Hertandai duit ndak kini baya kendai. Ibas pergumulanku guna menyiapkan kata di bata enda. Retoto aku ugakin Tuhan makana kam krina empuna enda. Guna kainin guna kemuliandu. Tapi enda ibrenduman manusia. Makana laba cilang mulih kita uga Tuhan nepasi nasalit. Tuhan nepasi nasalit maingat du piga wari. Piga
Oh, 6 wari. Piga wari? Oh, wari krinana piga lid? Pitu. Sadawari piga jam? Oh, 56 menit 4 detik persisna waktu sadawari. Enda waktu Tuhan kali 6 napakrina sina salib. Pemeliharaan Tuhan raskini bayakan doni enda bahanci kita mengerti arah mengerti kita cara Tuhan nepa. Tuhan mada kuasa. La perlu Tuhan dekah nepa doni. Canahna laka bantuhan sada detik nepa doni. Ibas kamir lajar teologi lid murid ndai nungkun. Ya, banci kina muari ngencap bagenda galang na dunia. Reh ninaka dosanku, matandai mungkin Tuhan anak ninaka. Tandai ninaka. Likin si matahat bas Tuhan ninaka lang. Mungkin kin jadikan Tuhan doni enda ras isina sada detik ninaka dosan kami nda. Mungkin kang lo mungkin kang mungkin. Sengkemirap pe banci jadi. Tapi ipilih Tuhan 6 wari. Si pemenai jadi kena terang. Waktu Tuhan jadikan terang, lah bolit matahari. Lah bolit bulan bintang. Kai rebanca terang. Maka nina Paulus bas kitab Korinti. Terang si ersinasal. Ibas ayo Kristus. Maka na padan simbaru, buai ikatakan Yesus sudah terang. Maka terang si pemena labo banlid benda penerang. Kemuliaan Kristus ngena ate di bata terang. Waris si pemena. Waris si peduakan ijadikan di bata awang-awang. Sininta langit. Engkai sebab na di bata jadikan terang lidengah kekacauan. Kekacauan kai ersada dengar krina lau. Adir sada lau lalit ruang. Maka perlu iban ruang. Alu cara ipesirang di bata lau ndai jadi 2. Enda hebat di bata. Engkai maka hebat. Baci bana datas deba lau, deba teru. Engkai maka perlu lid datas. Uga makana lah teruk saja. Adi ruangan perlu manusia. Ruangan saja bana. Engkai makana mustika ibagi 2 laundai. Kerana na enda, dong narukur aku ku pelajari. Engkai maka musti lid lau idatas. Kencalit ruangan iban di bata lau idatas lau iteruh ijadi kena daratan enda mewarisi petelukan ibas jadi kendaratan si heran kita ndauh ke belangan lautan asa daratan itang 3% perbandingan na coba si sekolah kena 70 sada banding 20 siwa. 70 sada persen laut. 20 siwa persen daratan. Enda kala ateis menyelidiki. Kala arkini teken menyelidiki. Memang harus belangan laut. Belangan laut harus asang kendaratan. Engkai maka bagi arkiteken doni enda ca planet si mungkin lid kegeluhan buai planet tapi doni enda itetapkan Tuhan ingan geluh manusia perlu lid kesestabilan suhu maka na matahari si 1,2 juta lebih galang asa doni
Sidem alu bahan bakar. Enda menyinari bumi. Jarak matahari ku bumi 150 juta. Enda musti pas jarakna. Adin dauksa doni enda jadi beku. Adin dehersa enda meseng. Tapi doni enda perlu melahas, mon perlu bergah. Untuk menjaga kestabilan enda musti kepeken belangan laut. Tapi terdauhan, maka perlukah belangan laut? Gelah cukup lau si data sendai. Si pedua kenda tepat di bata langit, reban ruang, perlu laut atas. Engkai makana perlu laut atas. Ban kam geluh tanah karo. Ban kita bas pegunungan. Ugaban lau rehman banta. Ma terpaksa kuda atas. Padahal berat jenis lau lebih berat dasangkan udara. Tapi bantuhan carana ahlu pemanasan bas matahari nari. Berat jenis lau enda meringan ia naik. Rembus angin. Ngadi bas deleng-deleng. Gelah nusur udan. Turah sinuan-sinuan. Engkai maka perlu turah sinuan-sinuan enda. Enda krinana adi si pelajari rebanca kagum kita mandi bata. Rehnindu kai enda temana karena duit. Catat. Krinana kebayakan doni lit bas alam nari. Alam perlu lit udan, perlu lit matahari. Enda ibas perenunganku, enda laban cilalit. Perlu lit udan, perlu lit matahari. Kestabilan enda banca kita bayak. Lit memang bahan tambang, nikel, batu bara, emas, mina. Tapi adilalit kestabilan bas suhu, bas oksigen, bagepe matahari simbrekan energi, kerinana, enda nihil lalit gunana. Renindu, kami ndak duit nindu, duit 4 suki, negara, biru, merata. Bas otak kami nindu. Lit, banlit cerita enda. Jadi perlu lit lau ku datas guna menyiram sinuan-sinuan. Kepeken sinuan-sinuan menstabilkan suhu ras oksigen. Oksigen laba cilang. Lit ijapa pe. Gelah banci kita ngeluh, lit telu, adilalit hendak mati kam. Maka begikan. Si pemena oksigen, si peduakan air, si petelukan makanan. Enda para ahli kesehatan dokter ngatakan enda umumna rumusna telu-telu. Kainda rumusna? Telu-telu. Kai kini enda. Manusia rata-rata baci ngeluh tanpa oksigen 3 menit. Maka nina di bata hari minggu enda lebur oksigen idoni enda. Bukan nari kegeluhan ta. Adila libur sada liter 100 juta nina. Kam keluh dengan tah mati. Mati. 3 menit rata-rata. Lau manusia hidup tanpa minum rata-rata 3 hari ngenca. Adilali laut 3 hari mati. Makanan rata-rata manusia banci tanpa makan lit air lit oksigen enda 3 minggu. Sienda meipelihara di bata alu musim. Ipeliharana gelahna lit oksigen dai arah sinuan-sinuan. Sinuan-sinuan dama menghasilkan oksigen. Adi kurang sinuan-sinuan, makana Indonesia salah sada si penting negara bas doni ban buat jenda batang kayu. Maka embargo Eropa lanai pakena produksi hasilkan ibas
Sawit nari. Ban kala Indonesia tabahina kayu suana sawit. Sawit mengurangi air. Otomatis mengurangi air, mengurangi sinuan-sinuan si deban. Jadi ekologi, ras ekonomi, ras kesehatan, kesejahteraan, enda lid hubunganna. Jadi iman Kristen dah, labo mati masuk surga saja, di mati masuk surga, mati sudah masuk surga me bagi. Tapi faktanya kita ngeluh, perlu kita duit. Engkai maka kita perlu duit. Adilah duit, lah baci kemuit. Memang adilit duit, masalahnya muit duit. Lah bagi Indonesia kami si metua, aku barenda aku bagi rusul. Duit denda lah baci lalit nina, adi lalit lah baci kita kemuit. Tapi masalahnya, adi engkau kali duit, muit duit, muit duit terdukang, gutul kah? Adi lalit duit rumah bagi kurang sehat. Adi sehat ningen kai maka rumah nina ka nande. Adilah sehat ningen bagi sehat ka kurang nina engko pas. Kaikin penakitmu karo mergana nina. Tadu penakit karo mergana. Elana takena. Entah lanugin kita kalau karo tikuka. Latang dukai penakit karo mergana. Oh, lah. Antara teologi ras aplikasi ngeluh, enda memimbar. Mimbar enda lah baca langsung aplikasi. Maka bandi batan rai lau naik gelas siramna doni enda turah sinuan enda menjaga oksigen. Kusungkun kam iba sada motor mobil tutup kerina kacat, matekan AC, ula pedalan motor, kem kita bahas 15 kala, uga kan du kira-kira. Lemas, dungna, enda cara bunuh diri terbaik, tapi ulah kan bunuh diri ya. Cara bunuh diri paling slow, enda kala Jepang. Enda situ guna lah baciku katakan, tapi mengingat khotbah wari enda uga penting na oksigen. Cara anak-anak muda Jepang bunuh diri, babana arangku mobilna, si enggo gara, tutup na kaca mobilna, madam ya bas. Arang da mengkonsum oksigen, jadi karbon dioksida. Ijema pelan-pelan kurang oksigen bas mobil nandai. Maka bagi oyong ia tunduh mati. Nikmat Nina. Tapi lo nggak mau pernah lihat kalak bersaksi nikmat mati. Oh, di gua mati hari. Tapi situ aku kurang oksigen nenda. Lo nikmat kan kurang oksigen. Makanya teken aku. Kai sinanami kita asangkan sinina entabah mati. Kakak makan tabah kurang oksigen. Begini. Nah, cobain tahan napas kan 3 menit nih kundarang. Renang baslau lah oleh oksigen latih. Jadi sinuan-sinuan yang dari gelas stabil oksigen, pasti kita bebas bernapas. Adilang nggak sesak kita. Maka paling gampang muat sedoni enda oksigen. Bagi ku capek kamlit. Pernah ngekalak ku siantar bagi. Cakar si buat oksigen. Balik kang bagi. Hebat Tuhan si pentingna biasana bas doni enda si mergana. Tapi bas Tuhan si pentingna free. Peduakan lau. Agak mahal kasih itu. Tapi japa pelit. Adi lalit di atas iteruh. Dung makanan. Enda ihasilkan arah sinuan-sinuan. Sinuan-sinuan dama dasar krina pangan geluh.
Adina arimo malabo yang gagat nindu. Kaipan arimo ya. Daging rusa lah umpamana. Rusa kaipan na? Uwe dukut. Endam gelarna herbivora. Siman dukut. Siman daging kayak gelarna. Iya, karnivora. Dua napan nakai. Oh, kama kai pepandu, bulung-bulung pepandu. Oke. Si berkaki 4 habis krina kecuali kursi dan meja. Oke. Endam mandi mata ibas wari petelukan. Sirang kena lau ras daratan. Daratan enda kira-kira 70%, lawenda 70, memelihara kegeluhan enda. Wari pempatkan ijadikan di bata matawari. Matawari mancang geluh. Lid pelau lah di matawari lah dero. Jana matawari enda iban di bata kasada. Iban na pusat planet. Matawari siwah persen beli dan persada krina planet sada matawari. Engkai maka bagi planet si deban perlu kin matawari lang. Si perlu matawari doni. Engkai maka naje perlu matawari. Sinuan perlu matawari. Ikan nurung serima. Tapi kuta kami beda ka. Nurung ning nesir sisi. Oh, nurung. Oke. Berarti nurung lombelin. Adi kanina ba cicibakut bagi. Krina enda perlu. Makanali matawari. Matawari ndar sinal salala. Tapi sadan sa bantuhan. Banda ka tengah bagi. Canahna matawari enda sada. Ia tengah ikelilingi bumi. Engkai kama ka ikelilingi bumi. Matawari tekuka. Janahna bumi enda janahna keliling reputar kaya. Makanya Tuhan main gasing ia sangana bagi. Kai gasing na. Oh, ikut kamu sih. Reputar. Tandu piga kecepatan na bumi enda reputar bersporosna. Beloka pelajarin duma 1.600 kilometer. Di pesawat ke Jakarta 800 ke 900 kilometer. Maka kita hampir mendekati kecepatan pesawat supersonik. Rata-rata kecepatan putaran bumi ada 1.600 kilometer per jam. Tapi bumi memutari matahari enda luar biasa. Cepatan nasa peluru. Lang aku lu pernah mutar matahari cepatan nasa peluru ninduka. Bagi peluru kita gundari. Kecepatan bumi enda mutari matahari 110.000 kilometer per jam. Enda krinana kai tujuannya untuk memelihara bumi enda. Gelas stabil dia. Adirdakan kam nai pakai kudin kusur dukang. Ulamin kusur sembelah saja banze. Ameseng ma. Adin dokaban basa binari. Latasa. Kam rasa aku perlu ikusur donienda. Gelas stabil hawa. Ulam bergeksa, ulam melasa. Adilah kakusur, kune arah matawarinda kita lalap jadi kai. Enda pekerkan due. Adina kemka bageje. Baci bandi bata 12 jam sekali putar. Enda matawari, enda bumi. Nggak usah 12 jam putar na bagi. Banci. Engkau maka banda pendeh. Gelas stabil. Lang wajib kak seringnya 12 jam siang 12 jam malam. Ya gundari 12 jam kena kusinal salia anak
Tegrat ni numpamana begitu. Lenga kari ciger ngo meseng enda merengge. Gua ka adibun ka arenda ka. Lenga terang gua jadi batu es krinan. Jadi perlu cepat lid matawari. Enda wari pempatkan. Maka wari pelimakan. Lid nurung lid peri-peri. Adi lalik nurung doni enda gua. Lalik nurung laut, lalik nurung Sabah, lalik nurung Danau Toba, gua ka. Oh, lah basin durung singkatnya lebih. Lah basin kawil. Liban Tuhan. Canahna kegeluhan nurung pe perlu kasih sinuan-sinuan. Bantuhan kali sinuan-sinuan tengah Sabaha, tengah lauda. Enda mewari peempatkan. Lid matawari, wari pelimakan, lid nurung, lid perik-perik. Gua ka di lid perik. Lau kak si perdiatekan pe perik ma. Reh nindu. Lalit guruta. Kai bandu guru ndu adila perik ya. Mae bantuhan Yesus guruta. Nehenlah perik si kabang. La ia merdang, la rani lali lumbungna mankangia. Lidah du perik. Cakalah buat sekeleda. Ih ngumlih bagi. Ampar jah perik. Mati anak ndai. Kai perik nda. Iya laman. Apa kinregan perik asa jelma? Awe. Ema kali perik wari penemken ema karubia-rubia. Terakhir jadikan di bata manusia. Engkai maka manusia enda si terakhir. Engkai maka manusia si terakhir. Ban guna manusia endandai tepak rinana. Guna manusia endandai sediakan. Maka pemeliharaan geluhta leben ngaukurkan di bata, maka kita jadi kena. Bagendam kita tubuh kudoni enda, lalit kai pesi baba, ban nggo sediakan di bata bas doni enda. Permasalahan na, engkai maka kulalit. Enda man ukuran ta piga-piga minggu. Ugama kana kalak bayak, ugama kalit kalak kurang, ugama kasih bayak ndape bunuh diri, ugama kasih kurang ndape bacika entabah pertunduhna. Krinana endalit jababna bas pustaka. Si pemena reh kebaya kenta, ibas doni enda nari. Kalak karolit istilahna nggarap. Tandukang nggarap. Rabi. Tak situhuna rabi ras nggarap likang bedana. Likang kalak ngerabi lang nggarap. Malin? Nggarap ning neisina asa kari rabi dua se bandu mai nggarap. Gua nindu. Oh. Bacika kili kata banga. Jenda kuluruskan istilah henda. Mungkin lid perbedaannya. Istilah nggarap lengalit punana. Irabina jadi si kerajanganna. Endama si katakan Tuhan man Adam usahai ras jagai peken enda.
Jadi kini bayakan manusia si pemena doni enda iserahkan di mata manusia, tapi la langsung uga jela langsung idahi kendu maka bandu. Enda me prinsip naman Adam, enda kamu prinsip na kariman kala Israel si memasuki tanah Kanaan, enda kamu prinsip na bas kita erdahin. Jadi si pemena kebaya kenta sediakan di bata bas alam enda. Ise si menggarap sa mengkelola jadi baya iya. Enda labo arkiteken manusia enggor dosa. Sebelum manusia dosa, enggo perintahkan di bataman Adam, usahai, rajagai, peken enda. Senin Kejadian pasal 2. Jadi wari enda ngadikari kita jam 12. Tapi kuharap sekari kita arah dalanna kita bayak dan pasu-pasu. Kejadian pasal 2 ayat 10 pitu. Coba gendu. Bukanin aja. Oke, untuk skala. Sekatan buah batang kayu semeregen pemetah karena si bujur rasi jamat. Buah batang kayu la banci ipandu. Adi ipandu la bacilang mati kami baswari. Lanjut ayat 10 walu. Kencabage ninaka Tuhan di bata. La mahuli adi manusia yang geluk sisada. Kubahanlah teman si cocok manbana guna nampak dia. Iya. Kubahanlah teman si cocok manbana guna nampati ia. Guna nampati Adam. Iban di bata teman si cocok enda me diberu. Kaikin mensampaten Adam. Enda me Kejadian pasal sada ayat 20 walu. Ipasu-pasuna nina ertuahlah jadikan jadin trem demi dengan talukan doni enda kuasai demi dengan talukan jenda bahasa Indonesia bagi enda nina. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di udara dan atas binatang yang merayap di bumi. Ayat guna ngusahai nina idah 2 ayat 3 15 pasal 2 sioge ras. Jenda lid rubia siman olahan kuasaan man gelari artina menguasai. Maka kala Israel labanci gelarina gelar Tuhan, gelar artina menguasai. Jadi rubia isuruh di mata Adam reban gelarna gelar ikuasaina. Tapi labu saja rubia tanah pe. Kejadian pasal 2 ayat 15 yoge seras-seras sada 2 ya. Kenca bage itamakan Tuhan di bata manusia ndai peken Eden guna ngusahai ras jaga isa. Guna ngusahai ras jaga isa enda menggarap. Mengusahai jenda bandoni enda menghasilkan tanpa merusak. Bandoni enda menghasilkan tanpa merusak. Ijenda kebayakan si pemenang.
Kalau Jerman, bana perusahaan Bayer, fertilizer, produknya Jerman lah pakai. Sebelum aku bertobat, ku pelajari. Kalau Jerman lah pakai na produk Bayer, produk fertilizer, lah ya pakai obat semprot. Engkai maka bagi tekna yang merusak. Jadi jeda perintah Tuhan man Adam, ban usahai, ban menghasilkan tanpa merusak. Merusak man bumi, merusak man manusia. Jadi kala Kristen panggilanna kelola doni enda, menghasilkan ulan sedai. Maka wari lepas wari, penyelidikan bas pertanian raskrina, produk-produk, enggo ipikirkan kai sila melawan natur kesehatan manusia. Situ guna bas pustaka enggo kata kena. Maka kita kalau arkini tekan, usaha tak arjuma perlu dipertimbangkan enda. Pernah aku ngerana-ngerana raskala si jual produk enda, ya kalau arkini tekan, situ huna aku tengah resiko enda nina. Tapi engkai makan ada ya kendu ningku, galang ka untungna. Janalika pernah kalak nungkun bagi. Ban sikinku ban bagian da usaha peternakan, tapi ia mengganggu kesehatan. Janah sada ku jumpa iusu ia bagian pakan ternak. Pak tarikan nina aku bancing aku ban 2 kali manu enda naruhan sadawari. Engko ku praktekkan nina. Tapi dalana aku darat bas perusahaan kunari. La sueras kini tekenta. Usahanta singena ati Tuhan. Usaha si menghasilkan. Tapi lance dai. Laban si pikirkan du. Pokoknya ada duit. Pasu-pasu. Lah bagi perintah Tuhan. Maka Israel lalit pakai produk kimia. Sang aku kujah kuni kami gait kami laban si pakai. Jadi kai bas alam nari, bas batu nandra nari, bas laut mati nari, kelolana. Lalit bahan kimia. Jadi banci nih kami, labo saja banci, enggak terbukti. Raskala Israel kepekan pelit nala tanggung, irit. Dua ngencanina suku bangsa sirit na dunia, sada Israel, sada kala Cina. Tapi rekaningku, teku bas pusuhku kala karupe, bagi kau teku ka, kepekan beda. Irit ras pelit beda kepekan mah. Kam irit entah pelit. Oh pelit. Kala Israel labo pelit. Irit. Kaya irit. Heran kita. Ia irit nakal. Pemakan lau. Maka air selokan pe tarik na kujuma. Labo siramina bagi kamu. Tetes kena lau parik ape. Sia-sia kak na sentetes pe. Adi bagian dan geluban si kak andu musil. Lau parik sentetes pe jagaina. Raselang na lalit warna sideban kecuali warna hitam. Engkai warna hitam ngenca laba citurah lumut baselang ni. Maka rukru aku. Kami engkai makana warna-warni selang kami. Kami si perlu mantapan kita me bagi. Warna mantap bagi. Warna megresin lah. Tapi yalah, sadanari si irit na iya, iukurkan na rimo bagi bonsai bulungna. Adi kambuah rimo ma troh bulungna, engkai maka troh bulungna, ban buah bulung rimonta. Ia temukan na rimo, banna,
Ulam bue bulungna, bue buahna. Engkai maka bagini kami kaban babana kami kupeken rimo. Adim bue bulungna, bue sekrilau. Bukan kan bue sekrilau, bue penguapan. Oh, ngopayo teko memang iya sekal. Bagah bulung jong dung ngilu kap nengidah se buka. Iya 3% lah menguap launatin. Maka jong nape ukur kena ka lam belang-belang sabulungna. Tapi buahna bijina tebal. Rimo pecah loy dah handu bagi rimo. Tajino galang-galang bagi kiti-kiti. Engkau makalah galang nita. Enda manis, nerekah tahan. Lah perlu bue biaya ngerawat sa. Kita mah pokoknya galang mah bagi rimo. Lang tak bahan lalak rimo si kiti mah. Tak kalah andange si longor kita si pentar entah sebaliknya lagu tah. Tapi enda bas amsal kata kena kala pentar pepulung kebayakan. Jadi ya lali sistem amburi pupuk bas laut merah nari tetes krinana. Jadi ia buat nabas launda nari pupuk tetes. Engkai maka bagai gela irit pupuk irit laut. Jana la perlu lit pestisida. Nama cara mengelola ras jagai. Maka kita kalau arkini teken adi ngadi selamat surga lana lit cerita teras Tuhan. Sebab na panggilan kalau arkini teken ngukurkan gelah doni ender hulina. Maka sanga pe ai medan apa ikin kena sekolah pertanian nake. Niku. Dikani na debaka adi kalau karul sekolah pertanian pe kita lo kare bagi kena pak ni naka. Maban lalit hasilna. Langkrinana sinuan-sinuan kalak gagal, kita ban berhasil bacikin lah bagikan kalak. Enda mau panggilan Adam, enda mau panggilan ta. Jadi na doni enda enggo iperlengkapi Tuhan alu musim gelah menghasilkan, uga kita mengkelolasa. Mengkelolasa menghasilkan tanpa merusak. Enda mekini bayangkan si pemena, si berikan Tuhan. Arah si kelola langsung alam enda. Makalah salah Johannes Predikan. Johannes Predikan mania Janari. Labang labo, labang lompat-lompat nih kusang sindai. Likin jah batang kayu gelarna batang labang. Bagi kacang hijau buahna, tapi batang kayu. Umumnya labo pankala si pankala gandum. Tapi Johannes Predikan simple cara geluhna. Labang perlu ya nutrisi daramina madu. Perlu kaya baju. Kayak baju Johannes Predikan. Kulit unta. Engkai maka kulit unta tebal 5 tahun tahan. Kamu git bagi baju. Ngit kanta lah. Maka na kita ngociloa ngur gun rumah ta. Atur nandan nukur ikan ngusitukur loa. Maka nggo kerisenta. Sebab na kita longgit bagi Johannes Predikan siwah tahun. Lalabah kulit unta tebal 2 inci. Tapi kulit unta lit ka mantapna adi musim panas laya panas bagai. Musim dingin hangat kaya. Jangan kulit unta langit kala Israel makesa. Sebab kala Israel pantang panna daging unta. Johannes Predikan pentar. Lit rasiona. Ninak torat labat si pan. Aku logap kupan. Kupake.
Coba akan min kai sila pakai kala. Tapir guna man bandu. Malah naik kam kari minjam kujah kujenda teku. 2 minggu entah 3 minggu nari kita bercakap soal pinjam meminjam. Salahkin entahlah investasi, jual saham, salahkin entahlah. Jelas basal kita. Jadi Johannes predikan asum rekala kulau Jordan kaya harus ban kami. Kakan dunia Johannes predikan khotbah. Pertama ya pebias-bias gaji itu. Tertuan masalah sirih hendai. Berarti sirih hendak lai pebiasna gajina. Kai masalah ndu. Lah pebias ndu. Silit bas kam. Makanya kai maga bagian dan ina Johannes predikan tim. Memang ia larutan bersandar yaman alamenda. Adi bagi aku hamba Tuhan. Bancingnya aku khotbah bagi. Adi hamba Tuhan perutang bukan hari nina khotbah. Jadi pebias-bias gaji ndu Canah nina Johannes predikan. Gegehipe. Adi labre Tuhan. Labuka dera. Edam pagi Senin. Musti kita redahin mencingkat. Ijaka inganna anugerah Tuhan. Nina Johannes. Lalit kai pebanci alokan kala. Johannes pasal 3 ya ada ayat 27. Ayat 26-27 adilah ibreken kala. Maka Johannes predikan bebas ya. Denggo sinin bas Amsal. Lid kala bayak laba citunduh. Lid kala musil. Ban latih na kak nardalan. Erdahin. Entah bah pertunduhna. Jadi apa ingin desi sangat? Renina penulis Amsal sengaja kendi bata berekena kebayakan man skala jelma tapi lai berekena ia menikmati so heran kelaku. Ibreken di bata man bana kebayakan lah bereken di bata man bana menikmati. Maka nina Amsal adi bereken di bata bandu kebayakan ras anugerah menikmati ngatakan bujurlah. Jadi kai gunana bereken di bata kebayakan man kala endai. Gelah man kala sileban. Lakaman sinur suruh nape. Lakam lid rahasia di bata sih. Jadi si pemena kebayakan tak arah alam enda. Si peduakan nina pustaka arah warisan. Abraham sope lengamate bagi kena warisan man anak-anakna sidilaki. Engkau maka anak-anaknya sidilaki empok kaya. Tapi man sidi beru lang. Enda kalak karo kalak karo sidilaki ngalo tading-tadingan. Man anak sidi beru pemere. Jadi bereken di bata langsung lid arah warisan si petelukan lid mbu ayat-ayatna. Sajang waktu enda lid arah kita berusaha berbisnis. Erdahin seri krinana pegawai jualan kita krina gelarna usaha. Adi berbisnis kita dan untung talang. Arusna bagi. Tapi tujuan madat untung. Si nukur daya kenaka madat untung. Adi sir binaga dat untung kang. Sinukur dat untung kang. Kerana kau dat untung Adi bagi janari untung na krinana. Entah pernah pikir aku barenda kalau erbinaga untungnya berarti rugi kena. Si redaya barang man bana. Rukur ka aku. Sir daya barang daya pe adi rugi tiap berdaya maluka terus daya kena. Perbinaganakanlah. Perbinaganakan ia magalah na runtung. Natan me bagi binaga ma. Tukur ndubiang ma. Tukur beras. Tukur kuhena. Kesaya. Jadi janda tukur bas pajak. Kalau si bas pajak ndai daya kena. Manatan runtung kang kalak pajak ndai.
Kalau pas anda janari ka buat nabi nagana. Bas kam nari me bagi. Kam kai kam ka binaga kendu. Runtung kam janari untung du. Oh, maka lalit kebayakan labas alam endanari. Maka bas alam langsung warisan usaha. Deba janari ka. Lit bas jasa, perdahin kang notaris lah umpamana. Lika hasilna. Hamba Tuhan janari ni ko. Hamba Tuhan ini janari ka. Lana gampang jawab sama. Enda sioge ya. Sioge bas Korinti. Sada Korinti pasal siwa ayat 11. Siku katakan ijenda krinana donienda labat si lepas jenari kini bayakenna. Labat si lepas. Sebabna enda Alkitab. Ading koi dahandu sada Korinti pasal siwa ayat 11 sada 2 ya. Paulus jenda agak kasar banna. Iprani. Engkai maka enda ban Paulus istilahna. Ban bagening kala iya. Engkau isuankan kami benih pertenden ibas kegeluhendu. Belinca kine adi iprani kami barang doni ibas kamnari. Situhuna Paulus jenda labor gantung ia ku perpulungan Korintus. Maka sangat melayani Paulus i Korintus. Ijema ia jadi tukang tenda. Tapi ijenda isuratkan Paulus gelah sadar perpulungan Korinti. Regan siswankan Paulus. Asangkan persembahan kala andai. Maka padan sindeka. Hamba Tuhan bayakan asangkan suku-suku Israel. Alkitab mengatakan hamba Tuhan bayakan. Piga suku Israel. Si melayani piga suku. Sada suku Lewi. Si 10 sada suku bre persembahan ku sada suku. Adi sada suku brena 100. Linda 10 sada suku. Asa kainge aloken kalak Lewi. 1.100. Kalak Lewi mereka persepuluhan kaman imam. 1.100 persepuluhan naman imam sekai. Tading basia sekai. Lana tak duit memang. Siwa 100 siwa 10. Kalak Israel nda tading basia sekai di 100 nda berena 10. Apa ibuen kalak Lewi asangkan kalak Israel kini baya kena. Kalak Lewi 3% buen. Siwa 100 ra siwa 10, siwa 100 siwa 10 mah. Kalak Israel na siwa 100, kalak Lewi 3% ya bayakan. Oh, 10%. Kok agak gamlantar ekonomi ya bilang. 10% bayakan kalak Lewi. Maka jemaat si sehat laba cindau kebayakan hamba Tuhan ras kebayakan jemaat. Janah siti bayakan hamba Tuhan. Endal kita. Jadi lindai bas alam, lid warisan, lid bas usaha, linda bas jasa, hamba Tuhan kai. Redahinia secara rohani ijebre man Tuhan. Janah nina pustaka lid ka penghormatan. Ratu Sheba hormat kal ia. Man Raja Salomo. Enda sada raja-raja pasal 10. Maka babaina emas. Maka negara enda pantas. Mereka ke duit. Man kala silit prestasinya. Gereja pibage. Nina Paulus man Timotius. Pertua-pertua. Si Tutus. Hargailah. Kai duit.
Jadilah mungkin hargain du jelma, adilah berendu duit lah mungkin. Endal kitab. Adi bagi mata duitan kak bian itu lang hati tandai menghargai laba cilang si pikirkan kai baci kuban. Si simpelna menghargai kalak si deban berduit. Maka kalak si tekna menghormati menghargai silit jasana manbana mesti berena penghormatan. Adi man hamba Tuhan persembahan, man kala si deban penghormatan. Tapi lit kamere ban mekuah hati. Ban mekuah hati. Enda kuja kusi lebih perlu asa kita tapi beratan geluh asa kita. Jadi bas Alkitab, lit bas alam nari, lit bas warisan, lit bas usaha dahin, lit bas jasa, adi hamba Tuhan dah rohani melayani rumah Tuhan. Mencalin dah bas penghormatan kala, bagi penghormatan. Linda bas mekuah hati si pitu enda, lali dalam tanilah enda mepituna. Cara dibata, arahema dibata, masu-masu kita, si engkau berekena bas doni enda. Catat ya, bas alam enda nari, arah orang tuaku nari warisan, kari nindu rumah janari, dua dilaje nari, perlu dipertanyakan, minggu sirih kusungkun kaum janari, kusuruh hulih kendu. Labo tapi kesasi badia kari nuruk saya. Petelu kenda ardahin. Pempat kenda jasa kita, walikin pas jasa kita lah menghasilkan barang. Ijen dan pagi lit bagin bermain saham sebab nalit je jasa. Tapi adila nai je berguna jenda pagi sinin. Tapi enda kubocorkan gambar-gambarna. Bas alam nari warisan, redahin, jasa, enda hal rohani. Sirdahin bas rumah Tuhan. Ya, man bas rumah Tuhan nari. Si penem kenda penghargaan. Si terakhir enda ban mekuah atikala. Jenda si cocokna penghormatan. Si bahaya jenda darami perkuah hati kala. Enda lead tapi enda riskan sebab na enda banci si buat ukur kala. Enda membahaya hamba Tuhan. Adi layar kini tekan canah layar hormat ku Tuhan. Enda bahaya. Lead kala daramina perkuah hati kala. Tapi lit kala uga kagelahna ida laman sampatan petunggung kenia sada pelepasin lit deba pelemas-lemas na bagi engkai makana kabansahi gundari ngolit kala paken boneka mindo-mindo iya rajon kami nina jon loman brand kena ni sukarizo tang-tangino ko dinanda sehatan niya sa kita bagi pakai no kedinandai. Bacika secara rohani bagi kasih bang. Tapi lika langaka bonda kita seje. Enda paling dua masalah. Landa seh kita je. Umpamana handphone. Lid si pantas ku pake. Baju lid si pantas ku pake. Bancing ku pake iPhone 13. Ngenateku, ku usahakan banci ku pakai. Tapi pantas kini ku pakai. Banci ku usahakan umpamana mobilku kaki si mergana mobil kundari ya tanah karoenda lah. Pajero Sport lah umpamana. Tapi pantas kini ku pakai. Jadi lid kepantasan. Jadi linda pakaian pangan si pantas. 2-3 minggu nari, relajar kita uga belanja si pas. Aku sebelum bertobat ngor lajar belanja si pas.
Sebab nagu sang sindam masuk marketing bahasa ada perusahaan MLM. Berena buku-buku melala uga belanja si pas. Sueras iman Kristen. Kubocorkan siti ya. Kam pakai barang si murah entah mengharga. Nggak masyarakat du jawab sama. Oh murah pilih yang si pas mereka pilih. Tapi murah lenga tentu pas. Sebab na buen barang murah perbancam bue wang keluar. Bagian itu bagi. Tapi lika barang merga salanai pantas ras kualitas si tukur. Engkai maka merga ban merek. Tapi lit barang entabeh makesa ndekah tahan. Enda menyaman paling irit. Adik sungkun kam bajundu sepajundu 3 tahun tahan. Bacim biar kam ngatakan ca. Aku sepatuku siwah tahun setengah tahan. Sepatu sembiring. Adik sepatu olahraga 3 kali di 3 tahun. Adik seluar ni di 10 tahun. 10 tahun seliwat jadi enggak. Enda krina lid ajari pustaka kita. Tapi wari enda pembukana di bata pesikapna lebih krina maka jadi kena manusia. Ngondai dah duga di bata pesikap doni maka jadi kena manusia. Kata wari ndak jadi kena manusia. Wari terakhir janah jam terakhir. Sediakan di bata kebayakan bas doni enda pitu dalan nasih man bantah. Di luar si pitu enda turikan Alkitab kari apaika si campur ije si lepa. Umpamana timbangan na mereng. Bacikin timbangan ban mereng. Bahan singkwa maka bagian na pustaka. Umpamana ka tahan du gaji kala. Bagian na pustaka. Putar na ka lebih bagi. Gaji kala nda putar na ka lebih. Umpamana ndai ungasen lah bagi harus katakan pustaka. Enda sinin karibas pustaka hasilna 0. Jadi lit tempat meningkat tapi hasilna 0 dungna keribas iya. Kata wari krina sada jam. Enda bas kitab wahyu sada jam. Jadi enda ertoto kam rumah gelah na ajari Tuhan kam bansi berikan Tuhan man bangku katana guna buka kenca enda da krinana. Sebab na duit enda laban silalit. Janah Tuhan Yesus perumpamaan si buena ipakena nurikan kata di bata enda melalui duit. Tapi duit sirbahanca banci kita nembah Tuhan malam ateta bahagia radu sielit ka bahaya. Ija bahayana Nina Paulus. Arkiteken merangap nang dangi duit. Enggo enterem kalak ngenanami kinisran. Ema kana lid janji Tuhan. Janah na lid kata pemazmur. Ijakin rahasiana. Banci malam ateta. Merdeka kita. Nina Tuhan Yesus. Adi katangkung geluh hibas kam. Kai pe pindondu alo kendu mesi pindondu Tapi lit sada penting kata Tuhan Yesus. Sioge si tutup khotbah henda. Si tutup kai si katakan Tuhan Yesus. Ibas Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8.
pasal 8 ban buena siman hapalan lanai terhapal aku. Kebenaran memerdekakan kamu, Nina. Ayat 32. Bahasa Karo Kanina. Coba gendo sada dua ya. Ya, cenda bahasa Indonesia, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kerana silabas kebenaran kata dibata memperbudak kita. Makana enggo latih siban latih geluh taban duit banlah berdasarkan kebenaran. Makana bas piga minggu enda me ateku kita erlajar gelah bas duit nda mulih kita ku kebenaran. Sebabna lalit umat Tuhan siar kelang ate man Tuhan Nina Daud kesusurenna jadi peminta-minta. Janji Tuhan bas padan simbaru. Darami lebih kini rajan dibata dalankan singena Athena, maka si debana itambahkan man bandu. Matius 6:33. Labolit ate Tuhan berat siakam. Ate Tuhan lebih hasa cukup merdeka kita. Enda masih nen piga minggu enda ayat terakhir sinin bas Mazmur 100 bereken manbangku enda buesa catatanku tapi kunin ya. Mazmur 62. Lagu Mazmur 62. Takuninan seranjar. Nangdangi kuda dia. Khotbah. Mazmur 110 siwa ayat 36. Lit enda debakari lain ingan ayat nasada ayat tapi labu bat sindoh lit kari ayat 35 lit ayat 37 tapi adina bas Android ayat 36. Mazmur 110 siwah nina Daud pemazmur bereken man bangku kerincuhan ngikutkan undang-undang du lebihan asangken kerincuhan jadi kalak payah. Labo salah lit kerincuhan tabaya tapi porsina uga janah guna menandingi enda
nina pemasmur, bereken man bangku kerincuhan ngikutkan undang-undang du, lebihan asangkan kerincuhan jadi kalabaya. Sebab nakala si ngikutkan undang-undang Tuhan lah mungkin musil. Janji Tuhan, darami lebih kini rajana dalankan singana Athena si dewana i cukupkan. Sioge endaras ras, rencana sindaskan ku MC, Mama John Kari Basdo berkat. Mazmur 110 ayat 36 sada 2 ya. Berikan bangku kerincuhan ngikutkan undang-undang-Du, lebihan asangkan kerincuhan jadi kalabaya. Oe. Reken man bangku kerincuhan ngikutkan undang-undang du, lebihan asangkan kerincuhan jadi kalabaya. Arah alam enda, arah warisan, arah ardahin, lindai melayani secara rohani, linda penghormatan kala, lid perkuah hati kala. Enda kerinana cara Tuhan masuk kita. Teruskan kari uga kita ipasu-pasu Tuhan ngalokan sienda kerina minggu depan. Cana ibas pasu-pasu Tuhan lid kita uga makesa. Endam pembukaan karena duit karena pasu-pasu di bata endam